हेलो हाय नमस्कार आम एथर आसिगलु गीतार कहानी नहीं कि कोठू आरंभ करिया चलो खाई पी कैसे करिए। खाई पी तो मेघ पवन आइलानी तो मुंडे रे देवी पारे गीतार कौन कहबू गीतार हेले तमे केते भौणी मैं तीन भौणी तीन भौणी रु तू कौन सभा सान ना कौन मु सभा सान मो पर मो मझा भौणी तापर मो बड़ भौणी तो बड़ भौणी कौन अछि ना चल जाइछि चली जोर कोनु चली जाइछि आउ तो बड़ भिणी से भी चली गला ताकर पिला पिली को तार दीदा झिया से भी कोठी अछंती से अछंती जाजपुर अनाथ आश्रम रे थिले आठु दी जण आसे ने गीतार बड़ भौणी आउ ता भिणे चली जाइछंती तांकर दीटा झियो थिले से दीटा झियो जाजपुर अनाथ आश्रम रे थिले तांको दीटा लोक आसिकी बाहर को नै जाइछंती बाहर कोठी अमेरिका पर फॉरेन नै जाइछंती से माने कोन पाली पोसिकी से तांकर बड़ करिवे ओहो अच्छा गीता एबे किए किए तम घरे अछंती पापा अछंती भाई अछंती भाई अछंती मु भी अछि तू कौन कहू न छांतु ना कौन कहता है तेरे लाख्या दी में कौन कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आ भाई भौणी माने समस्त पचारुचंती गीता तमर कोन हबा गीता मोर पीसी हबा हरि मोर भाई हबा आउ गीता को पोलियो रोग हेतिला सेति पय ता देह फेव नाही ता एज 29 ये एतिगाला हगी भाई ठिया ना ओटा भाड भाई घाडू घाडू तो पेट ना सेटा एटा गाडी आ गीतार बापा मा थिले जेमती साहस हुए तापर गीता बो चली गला परे ता बापा एकुटिया हाई गले बहुत कष्ट रे तांको घर चलैची तापर ता भाई के बाहर कर देले ता भाउजा आसिले ता भाउजा आसिक तो तार गीता कथा बुझुचंती तो बो केमिति चली गले कहलु कांदुचु ना ताको गोटे बड़ रोग होता बड़ कैंसर से चली गले सब दिन पे हम छाड़ी की तो बो कथा माने पडुन हाँ मन पड़े मु कांदे तापर बापा बापा काम करी काठ आणती बिल को जाती चाष करती धान काटती एमती काम करके आमको खाया दे पोषी पारे मनीष करते आमको बड़ करके मो भाई बागर करके भाई गोटे घर को लेके आइले से मो कथा बुझी खाया पिया दउचंती ना खाया पिया दउचंती। अच्छा गीता तो बापा जेतेले काम को जाती तुमको तो माँ तो नांती चली गले तुम खाइया किए दियंती करके रोसे मु मंजाणी मौनी हमको रोसे कर खाया दियंती से घर चलांती से सब करंती हम पाई दे शांति से बे कोन करचंती से बे बाई की ते ससुर को जाइछंती आ ओ गीता घर तो आगे तांकर चाळ घर थिला एबे तांकर एई कोठा घर एटा कर देइचंती आगे तांकर जेते चाळ घर थिला वर्षा हेले तांकर माने से चाळ फुटी की माने घर सारा पानी हे जाए मु देखि छि गीता घर हांडी ताटिया कंसा एमती तांको घरे सब थुंती एबुकु सरकार सुविधा आसिला जेमिति तांकर इंदिरा आवास आसी कोठा घर हेइछि गीता तो भाई की काम करंती भाई एबे जानती काम को छात पका को ढळई पकाया पई बाली सिमले गोळा माने टोटल ऊपर बाली सिमेंट काम करंती बाली सिमेंट काम कले धर टंका 500 टंका 500 टंका रे तम घर चलुची साग तेल लुण होउची होउनी ना टिके टिके करी खाउची अभाव रे छ अच्छा गीता तते माने को समयटा बेसी खुशी लागितिला लागुची हम गाडा भरी भल लागे तम गां को रच ना कहली आ कोन मु कहली तते को दिन माने बहुत भल लागितिला को दिन मने पका तुना मने पका घंटे गीता गोटे एमितिया पिला आदिरे माने बळ नै आको जदी एंदी फुंकी दबु से तारा उडी पळेबो ये गोटे पिला जाईची ये वर्षा पागरे अनेलो हरी दुकान जाईची दुकान नु आईची ये वर्षा पागरे ता पाद खसी गला पछुआ एमिति पइला ये हातटा को एंदी पछुआ करिकी पइला ता हातटा एटा माड होई गेला ये हातुटा गाला आरो भांगी जाईची ये तार घरे बसी कांदुची हाथ मो हाथ बिंधुची
ମୁଁ ଆଇଲି ଆମ ଘରୁ ଆଇଲି ବଜାରରୁ ଆଇଲି ଆସିକି ମୁଁ ଆଇଛି କି ଗୀତା ସହିତ ଭିଡିଓ କରିବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୀତା ଘରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଗୀତାକୁ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲ ଫଟୋ ପକେଇ ଦଉଛି ଦେଖିବା ଫଟୋ ଭିଡିଓ। ଗୀତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲ ତାପରେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠିଲା ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଭରା ଦେଇକି ଏମିତି ପଡିଗଲା ଟିକେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା। ତାକୁ କହିଲେ ଗରମ ପାଣି ଉଷୁମ ସେକ ଦେ। ଇଏ ଗୀତା କହୁଛି ମୁଁ କଣ କୁକୁଡା ମତେ ଉଷୁମ ପାଣି ସେକ ଦବା। ଆଉ ଦିନେ ଗୀତା ଏଇଠି ତ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ ଗୀତାର ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ଗୀତା ତାର ବସିଲା ମୁଁ କହିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଫାଣି ଢାଳିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ କଣ ହେଇଛି କି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ଗ୍ୟାସ ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲୁ ଖାଇବାକୁ ଗୀତା ଖାଇକି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆଉ କଣ କହିବି ଗୀତା କଥା ଗୀତାକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ପଇସା ମିଳିଛି ଯୋଉ ନା। ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳିଛି ହଁ ଯୋଉ ଆମର କଣ କହିଲୁ ଭର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି ହଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖାଇଛି ନା ତୋର ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳିଥିଲା ନା ତା ଦେହ ପା ବି ବହୁତ ଖରାପ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁ ଗୀତା ଟେନସନ ରେ ଖାଉନି ପିଉନି ଝଡି ଯାଉଛି ତା ଗ୍ୟାସ ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ହରି କହୁନୁ ଗୀତା ବିଷୟରେ କିଛି ନେ ମାଇକି ନେ କହ କଣ କହିବି ଗୀତା ତ ମୁଁ ଗୀତାର ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୀତାକୁ ତା ଭାଇ ତା ଭାଉଜ ତା ବାପା ତା ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ଗୀତାକୁ ପାଳି ପୋଷିକି କିଏ ବଡ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଗୀତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଗୀତା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠୁ ଗୀତା ହାଇଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ସେ ଚାଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବଢୁ। ଆଉ ଗୀତା ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଗୀତା ତମର କଣ ହବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଗୀତା ମୋର ପିଇସି ହବ ଇଏ ହରି ମୋର ଭାଇ ହବ ଆର ଏଜ 29+ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହସେଇବୁ ବୋଲି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଡ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶିକି ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ ଯେ ସିଏ ତାର ଏତିକି ଅଣ୍ଟାଇ ପାଣିରେ ପଶେଇ ତାର ସବୁଦିନ ଧରିଛି କ୍ୟାମେରା। ଯଦି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଗୀତାର କାହାଣୀ ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବୁ। ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।